салому алейкум бачаҳо. Видеои дуюмон, видеои ютубӣ. Дар ин видео мо бо шумо вожаомӯза версияи навша мебинем, анализ мекунем, проверка мекунем ки чӣ хели шидагиай. Агар ба ёдтон бошад, дар видеои пешина ман гуфта будам ки моҳи март мо версияи дуюми вожаомӯза мебурем. Ин версия тамоман фарқ мекунад версияи якумаш. бениҳоят тағйироти зиёд шидагием ва ҳозир хати шумо проверка мекунем ки ҷоиш безеб боша ё хуб боша. Фидбекҳои охирона метавонем барномасозода мерқурбонда барномаро иваз мекунад ва моҳи март аллакай барнома даступ мешавад барои ҳама. Рафтем вожаомӯз медроем. Рафтем вожаомӯз медроем. Ҳамагӣ се кнопка бондагием. Такрори вожаҳо, омӯхтан ва танзими категорияҳо. Сар мекунем ай омӯхтан. Кнопкаи асосӣ. Баъди кнопкаро зер кардан савол мешавад шумо чиро омӯхтан мехоҳед. 6 категорияе ки мо худмон интихоб карда будем. Ӯз ман мегӯям ки дар ҷо интихоб кардем. Фарз кардем медроем одам. Shoulder. Одам ки интихоб кардем, нигоҳ кунед инҷа shoulder, транскрипсияш, баъд тарҷумааш китф, расмаш. Ҳаст медонам, ҳаст аз ёд кардан. Агар мо калимаро бидонем, мо медонам мекунем. Beard. Калимаро як бори дигар мо дар пафтор, яъне дар такрори калимаҳо мепурсад. Тамом. Агар ки намедонем, фарз кардем ки риша намедонем, мо аз ёд кардан мешавад. Hair. Hair аз ёд кардан. Tooth. аз ёд кардан. Nose. аз ёд кардан. 4 калима аз ёд кардан мешавем. Рӯйхатша мебурад. Ин вожаҳоро дар хотир гиред. Beard, rish, hair, мӯй, tooth, дандон, nose, бини. оғоз кардан мешавем, бозӣ оғоз мешавад, яъне проверка кардан. Beard чӣ буд? Rish, дуруст. Hair, мӯй. Tooth, дандон. ва чорумша биё гӯем ки чиз мекунем, хато мекунем. Хато мекунем ва мебинем ки чӣ вариант мебурад. Тарсон. нигоҳ кунед, диққат кунед. вақте ки шумо ягон калимаро хато мекунед, мо иҷода омӯхтаистем, оли экзаменаш нестем, мо иҷода омӯхтаистем, дарҳол ҷавоби дурустша мебурад. яъне мегӯяд ки afraid тарсон мешавад ва nose бини мешавад. ҷавоби дуруст nose бини димоғе. ва пеш мекунем. Дуюм машқ мегзара, нигоҳ кунед. Дуюм машқ риш, мо бояд риша бинависем. иҷа машқи навистан меравад. фақат ҳамо ҳарфҳои фаъоланд ки дар ҳамин калима ҳастанд. ҳам ҳарфҳо. фарз кардем beard, beard. не хато навистам. Beard. Тамом. Санҷидан дуруст рафт. машқи дуюм hair мӯй фақат 4 кнопка дорад. Hair. Тамом. дандон tooth. ва баъд бини димоғ nose. хоб сеюм машқ иҷода машқи мувофиқа мешавад. Beard, rish, nose, бини, tooth, дандон, hair, мӯй. Beard. Ишам рафт. анака талаффузи калимао мебурад. талаффуз мебурад. Beard. мега мо ҳам калимаро бояд бинависем. яъне beard гуфт. Beard. rish мегирем. Hair. hair, мӯй, Tooth. дандон, Nose. nose, бини, димоғ. охирон машқ гапзанӣ мешавад. мо бояд калимаро худмон талаффуз кунем. иҷода ҳаст тугмачаи ҳоло гӯш карда наметавонам ёки ҳоло гап зада наметавонам. ин якум хатогимон ҳамин мешавад. дар ин функсия бояд ҳоло гап зада наметавонам бошад. барои мо ира скриншот мекунем, хат мекашем, сохранид мекунем. тамоми далш мерем. нигоҳ кунед. Beard. кнопкаро як бор зер мекунем ва худаш автоматики месанҷаш. се намуд месанҷад: арзёбии диққат, арзёбии ҳамворӣ, арзёбии пуррагӣ. агар дуруст боша калима 100% мега мерем. Hair бо талаффуз мекунем. Hair. иша 88%, яъне қариб ки дуруст кардем. Tooth. калимаи нав 88%. хуб. анаки ноуса хато мекунем. ку бинем ки чимон мега. носе 84. нигоҳ арзёбии диққат хатое мега. бори дигар мекунем. бо айсар талаффуз мекунем. нозе 90%. Nose
درست که تلفظ کردیم 100% گفت و پیش میکنیم میریم. انا که نگاه کنین اجازه چی برام شما به دست آوردید یک تنگه نتیجه مشقای من روی خطی واژه‌های درست سه کلمه را ما درست کار کردیم 19 بار خطا کردیم هم در تلفظ هم در پایان. دستی راست دا یک تا کوادراتیکای د رگ نویستگی یا د ر چی معنی داره یعنی همه کلمه را ما را در روز پس میپرسه کلمه در پافتور در تکرار پیدا میشن همه کلمه را ما در میپرسه. فونکسیای باز آموختن هسته بر آمدن هسته ما میبرایم دیگر جاش میبینیم. تکرار واژه ها وقتی که میگیم برای تکرار کلمه ها کافی نیستن لطفا کلمه ها رو چیز کنیم. اگر 4 کلمه زیاد شد بعد دوجه ما میتونیم تکرار کنیم یا که اگر لیمیت داریم 50 کلمه زیاد شد ما آموختن نمیتونیم فقط تکرار میکنیم کلمه ها را که تکرار فعال میشه. так بعد دیگه هست تنظیم کاتگوری ها. تنظیم کاتگوری ها داشت شما کاتگوری که میخواین آموزین همون را انتخاب میکنید. فرض کردیم که اجازه فراغت طبیعت لباسین فرض کردیم من میگیرم طبیعت و ماده کاتگوری پول در کورای کورا میگیرم ماده وقت در کورای در یک وقت شما همگی 6 کاتگوری را میتونین انتخاب کرده. اجازه ما چی را میگیرم رنگو را میگیرم مغازه را و بعد ماتماتیکا را ثبت نمودن یعنی دو دیگه آموختن کشید نگاه کنید چی رو آموختن میخواهید کاتگوری منحل شید یعنی ما چقدر که گفتم چیزی که خودمون میخوایم همون رو میتونیم آموخته خیلی برنامه اون کسی اون چیز مجبور نمیکنه. و غیر از این ما دوره واژه های من اگر شما معلمتون کلمه داد نمیدونم دایرکتورتون کلمه داد یا اون کسی که کلمه داد شما داد شما میتونین لغت خودتون ترتیب بدین چقدر درس علاوه کردن میکنین نام موضوع را بالا دا مینویسین فرض کردیم که تست و بعد واژه رو نویسید خوروتوب تست نمیشه خبیا خوراک‌های تاجیکی خوروتوب ترجمه انگلیسیش می نویسیم خوروتوب علاوه کردن. نگاه کنین یک کلمه ما الان که علاوه کردیم این طرف میکنیم دستی چپ تغییر دادن ما میتونیم خوروتوب صورتش وارد کنیم. اوکی اینا فرض کردیم که ای گالری هم شما میتونین گرفته مو ای گالری چی را انتخاب میکنیم بیاین همی صورت سی را انتخاب میکنیم فرض میکنیم که همون صورتی خوروتوبه تمام بریدن الا که کلمه ما صورت داره یعنی خودمون ما کلمه ساختیم دیگه چیکار میکنیم ما میتونیم طرز درستی تلفظ شو بمونیم مثلا خوروتوب ثبت کردن میکنیم این کنوپکا کار نمیکنه ایرا اسکرین شات میکنیم بچه‌ها در روان میکنیم که کنوپکای ثبت کردن کار نکرده است یعنی ثبت کردن میکنین تمام علاقه شما یک تا کلمه دارین ایجاده بعد با هست خطاگی های من هست واژه های از خود شده یعنی ما یک تا کلمه خطا کرده بودیم کلمه نوسا واژه های از خود شده ده تا اگر ما 3 بار تکرار را نسپاریم کلمه در اینجا نمیبریم یعنی ما همگی یک بار مشق کردیم اولی کلمه را ما پر از یاد کردگی نیستیم. بعد وای فونکسیای مسابقه داره. فونکسیای مسابقه چیکار میکنه؟ یعنی ما انتخاب میکنیم کاتگوری درکاری من فرض کردیم آدم شماره کلمه ها 4 یا 8 بعد جدا با شماره تنگا هست 6 12 18 24 فرض کردیم 6 تنگا یعنی 6 تنگا میتیم ساختن حجره سر میکنیم حجره که ساختیم بالا دا نگاه کنین 89 22 92 همین را ما میتونیم دوستامون درایی کنیم و قطعی همو مسابقه کنیم. حاضر متاسفانه حسابی که تست یگون دوست نیسته ما هیچ کرده نمیتونیم هیچ کس اجازه نمیکنیم و وقتی که شما خودتون 6 تنگه را انتخاب کردین هنگام برآمدن اگر بازی نکنین میگه 6 تنگتون مینوس میشه بازی رو ترک کردن 6 تنگه را میگیره. بعد هست عمر دامو چی داریم این تلفن میرقربانه برای میرقربان بروردگی 618 هم جای یعنی شما ریتینگ دارین چقدر کلمه از یاد میکنین همون قدر ریتینگ دون بالان رفتن میگیره. میرقربان در 618 هم جای چند تنگه داره حسابی که پروگرامیست اخچای تغییرات نگاه است 4624 تنگه داره. بعد پیشروی های من 190 تنگه های بعد از آوردن غلبه ها در مسابقه ها یعنی هر وقت که شما در مسابقه غلبه میکنین در اینجا در پیشرویتون همه چیز ثبت میشه و بعد واژه های آموخته شده هر یک کلمه که از یاد میکنین در اینجا ثبت میشه. بعد اینجا داره دستاوردهای من
агар шумо як калима ду калима аз ёд карден ҳар як категорияда масалан дастовардо дорем ки ҳамин сертификатҳоро ҳамин унвонҳоро шумо да метавон фарз карден инаи чиай мукофот 50 танга барои гирифтани ин дастовард 50 вожа омӯзед, яъне навкор дар вожаҳо. хуб ё ки фарз кардем нобиғаи забон, барои нобиғаи забона гирифтан мукофот 2000 танга, барои гирифтани ин дастовард 5000 калима омӯзед, яъне ҳар як калима омӯзем прогрессҳои ҳамё иваз шида рафтан мегирад. ба ғайр аз ин боз чӣ дора поёнда дастовардо барои омӯзиши ҳаррӯза дора. шумо равони ибтидоӣ яъне 7 рӯз агар рӯи ҳам дорем барои гирифтани ин дастовард беист 7 рӯз бозӣ кунед. 7 рӯз агар ҳар рӯз мо даромадем ҳамин сертификата мо дамета ба замии бо 100 тангаи дига тӯҳфа. баъд бо хонандаи қатъии 14 рӯз 1 моҳа олими моҳ барои гирифтани ин дастовард беист 30 рӯз бозӣ кунед олими моҳ ҳаста, яъне хуб мечихем мерем. ин дастовардош буд. баъд бо поёнда рейтингҳо ҳастай. рустам ҳамин рӯз 122 калима аз ёд кардагиай, қозибекшоҳ 83 калима аз ёд кардагиай. хулоса 30 нафар топ 30 нафар дар ҳамин рӯйхат мебуранд, яъне амин охирон одам 4 вожа аз ёд кардагиай. бача назаров ҳам ҳаст таҷа 4 вожа аз ёд кардагӣ ҳаст ҳамин рӯз, яъне топ рӯйхата шумода мебурора. топ рӯйхати ҳафта мебурора, нигаҳ кунед назризода 463 калима аз ёд кардай, топ рӯйхати моҳ одинаев 621 ва топ рӯйхати сол иҷа комилае ки 6641 калима аз ёд кардагиай. оморда. ба ғайр аз ин вақте ки шумо асосира меҷихен ҳамун саҳифаи асосӣ мерен, болои суратонда кинҷи болода меҷихен, эҷада анаму менюи программае даъват кардани дӯст. шумо агар ягон каса даъват кунед 50 танга барнома шумода мета. як фишкаи зури ҳамин барнома дар чиай мо аллакай чиз дорем, мағоза дорем. мағозада узи пранесай бачаҳо кор кардесан, яъне тангаҳое ки шумо ҷамъ мекунед метавонед ки ба худӣ метавонед ба намедонам кепка ё ки китоб ё ки дафтар хулоса мерчҳои вожомӯз хати мо тангаҳоятона алиш кунед, иваз кунед ё ки ба тангаҳоятон бихарен. обунаҳои ман ҳастай, иҷа хай шумо медонед мехарен. тангаҳои ман ҳастай, чанд танга дорем ё ки чӣ хел тангаҳо хати кор кунем. ба замии ҳаст иваз кардани забон ва тағйирдиҳии сатҳи забондонӣ. сатҳи забондониро гуфтем якҷо мегирем. вақте ки шумо якум бор регистратсия мекунед, дар ҳамон ҷо аз шумо мепурсад ки уровни англисии шумо чандае, фарз кардем ибтидоӣ миёна ё ки мукаммал. иҷода ибтидоӣ гирифтагиай. шумо дилхоҳ вақт метавонед ки ҳамин сатҳи забондонии худро алиш кунед дар ин барнома. фарз кардем ки шумо миёна чиз гирифтен, ибтидоӣ гирифтен ва дидед ки калимаҳои осона нишон додаистед, шумо метавонед дуромада дар ҷа миёнада сабт кунед. фақат калимаҳои миёнара сатҳи B1 B2 шумода нишон медиҳад. агар ки сатҳи мукаммал гирифтен калимаҳои S1 S2 шумода нишон медиҳад. хулоса ҳамин қадар чиз дора ин навгониҳои барнома ҳастай. мағоза кор кардаисай. обунаҳои ман иҷа дар подписка олиам гуфта будем бачаҳо ҳал накардан, скриншот мекунем, сохранид мекунем, равоншон мекунем. мағозарам айсабикози пранесай скриншот мекунем, равоншон мекунем. иҷада банеро мешаванд. даъват кардани дӯст кор кардаисай. нигаҳ кунед даъват кардани дӯст ҳам меҷиҳен дарҳол телеграм, инстаграм, намедонам ҳамаи чизҳои шуморо мебурора. ҳамира равон мекунед. ҳамон одамо вақти даромадан да промокоди шуморо инами нигоҳ кунед 100012 ҳамира ки задан дуромадан о да 25 танга метаба фикрам шумо да 50 танга, яъне шумо метавонед ба воситаи даъват кардани дӯстотон танга кор кунед ва мерч хати ё ки китобхат дилхоҳ чизе ки дар магазин аст иваз кунед бигирем. охи дар амони худо умедворам ки барнома шумо да маъқул шуд. ман да бениҳоят маъқулай ва навгониҳое ки наве ки дар барнома мешавад ман шумо да пурра видео карда нишон медиҳам. ҳаматон да барори кор.